हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। फराज साहब, आप कैसे हैं? आप बात करना चाह रहे हैं, ज़रा आप बताएं कि मुख्तसर सा बताइएगा कि आप क्या सवाल करना चाह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने कॉल अटेंड की। मैं मैडम आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा था कि आप जिस तरह के आप इस वक्त खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो मौजूदा हुकूमत ने जो अभी रिसेंटली लाहौर में जो GR1 में ओवरसीज पाकिस्तान का ऑफिस था वो इन्होंने बंद कर दिया है, और नई हुकूमत ने उधर जो आपको इलेक्शन में वोटों के हवाले से भी आइंदा से आप वोट भी कास्ट कर सकेंगे, तो ये जो नई हुकूमत की ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से पॉलिसीज हैं, आप इनको किस नजर से देख रही हैं, और आपके ख्याल में ये किस हद तक आपके लिए फायदा मंद होंगी या नहीं होंगे? थैंक यू फराज साहब। मैं इस वक्त बस एक ही कॉल ले सकती हूँ। पहले मैं उसके तसल्ली बख्श जो आपने 2-3 बातें की हैं जवाब दे दूँ, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं 1-2 कॉल लिया करूँगी पाकिस्तान से और उसका मैं जवाब दूँगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये जो कॉलर हैं, बहुत सारी कॉल्स और ईमेल्स आती हैं, लेकिन उन्होंने अभी 2 सवाल किए। एक उन्होंने ये बात बताई जो कि इंकशाफ भी है और ख़बर भी है कि GR1 लाहौर में ओवरसीज पंजाब एक ऑफिस होता था जो कि मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी दौरे हुकूमत में शुरू किया, और अब सुना है कि मौजूदा हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने वो बंद कर दिया है, और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने खुद भी वहाँ पे वॉलंटियर काम किया हुआ है। मैं चूँकि 30-35 साल से वॉलंटियर काम कर रही हूँ, अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। तो मैंने शौकत खानम से स्टार्ट किया था 97 में, इसलिए मैं उसका हवाला देती रहती हूँ कि हम वॉलंटियर काम किया था। तो मैं जानती हूँ कि शौकत खानम में काम बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और शौकत खानम की रेपुटेशन जब बहुत अच्छी थी, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ 3 साल काम किया, जो किया 97 से लेकर 2000 तक। उसके बाद भी कोई ख़ास गलत खबरें नहीं वहाँ से आईं। इसी तरह ओवरसीज ऑफिस जो पंजाब GR1 लाहौर में था, जिसके चेयरमैन शहबाज शरीफ थे, इसमें भी मैंने हमेशा, जब भी मैं पाकिस्तान 6-6 महीने रही हूँ, मैं वहाँ गई हूँ, मैंने लोगों की स्टोरी सुनी है, मैंने खुद वहाँ पे देखा है, काम किया है। इसको बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो ओवरसीज हैं लोग जाते थे पूरी दुनिया से, और जाके वो बड़ा अच्छा साफ शफाफ सा सिस्टम था उसका, क्योंकि मैं उसके अंदर से वो मैं तो इस देखिए, अव्वल तो मेरा दिल नहीं मानता कि वो बंद हुआ हो, और अगर कोई ये खबरें हैं कि जी वो इसलिए बंद ये चीजें हो रही हैं कि पिछली हुकूमत की, तो चौधरी भी यही, चौधरी बरादरान जब आए तो उन्होंने नून की हुकूमत के साथ किया, नून आई तो उसने चौधरी बरादरान के साथ किया, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ किया, पीपल्स पार्टी आई तो उसने नून की हुकूमत के साथ किया। इस तरह बस स्टॉप इट ना, तासुब ना लाएं, ये ना लाएं। जो अच्छे काम हैं, जिन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनको कंटिन्यू रहने दें। उसमें से इट वाज वन ऑफ देम जो कि GR1 लाहौर में ओवरसीज पंजाब ऑफिस था। ये बहुत अच्छा था। इसमें लोगों के घरों पे जो कब्जे हुए हैं, ओवरसीज तारकीन वतन के जो मसाइल हैं, इनके जो लैंड माफियाज ने कब्जे किए हैं, अगवा बराए तवान हुए हैं, बड़े मसाइल थे, भरा होता था वो ऑफिस। और उसमें अगर ये, मैं 1-2 स्टोरीज मेरे पास ये भी आई हैं कि जी ये तासुब दिया है, क्योंकि इमरान खान, देखिए इमरान खान एक साफ दिल का आदमी है, और वो सुनते हैं तो वो समझते हैं कि उनके सामने जो कोई बात कर रहा है, उनके खास तौर पे उनके जो करीबी हल्के में जो उनके वुज़रा या उनके मशीरान है या उनके फेवरेट कोई जो सहाफ़ी हैं, वो जो खबरें दे रहे हैं ठीक दे रहे हैं। नहीं खान साहब, नहीं, देखिए ये काम आप दोहराइएगा ना पिछली हुकूमतों वाले। ये जो खुशामदी, मैंने कॉलम भी आज लिखा है इसमें ओवरसीज की आवाज के तहत, कि ये जो आपके इर्द गिर्द हैं ये सारे ठीक नहीं बोल रहे होते। ये तो आप खुद से आप जरा पता करें कि वहां क्या काम हो रहा था। खाली तासुब या सिर्फ के शहबाज शरीफ का ने वो काम खोला, वो बनाया था ओवरसीज का, इस बुनियाद पे उसको बंद ना करें। अब यकीन जाने वहां हजारों दुनिया के ओवरसीज तारकीन वतन के मसाइल हल हुए, और जिनके मसाइल हल नहीं हुए उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं। ये अलग बात है कि शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में जिसका तो फ्री इलाज हो गया वो तो गुन गाए, और जिसका इलाज ना हो वो कहे कि जी शौकत खानम है ही फ्रॉड, ये वो। ऐसा नहीं है पाकिस्तान।
پاکستان میں جینون لوگ بھی ہیں, جینون کام بھی ہو رہے ہیں. تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ میرے تک یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں وہ جو شہباز شریف ہے اس نے اپنا ایک جو دوست اس کے نیو یارک میں ہے, ان کو سیٹل کرنے کے لیے, ان کو ابلائش کرنے کے لیے انہوں نے ایک اوورسیز کا محکمہ بنایا, اس میں ان کو وائس چیئرمین بٹھایا, اور اب چونکہ وہ حکومت ختم ہو گئی ہے تو ہم یہ ساری ایسی بات اگر کوئی ہے تو یہ سیاستدان ہمیشہ ایک دوسرے کو ابلائش کرتے چلے آئے ہیں. اور پچھلی حکومتوں نے بھی جو ان کے وفادار ہیں, جو ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک, جنہوں نے ان پہ پیسہ لگایا ہے, جنہوں نے ان کے ساتھ قیدیں کاٹی ہیں, یا جنہوں نے ان کے ساتھ مشکل وقت گزارا ہے, یہ ہمیشہ ابلائش کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کام صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں, وہ بندے صحیح ہیں کہ نہیں. اسی طرح عمران خان نے بھی دیکھنا 22 سال جو سٹرگل کیا ہے, اس میں جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ ان کو بھولتے تھوڑی ہیں. ان کو انہوں نے پوسٹیں بھی دی ہیں, ان کو آگے بھی لا رہے ہیں, کر رہے ہیں, بھلے وہ اس میں لوٹے بھی ہیں, فراڈی بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, جو مرضی بھی ہیں. مطلب ٹیم سے پاکستانی سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو خان صاحب کی ہے. صرف خان صاحب سے ہمیں امیدیں ہیں, عمران خان سے, کیونکہ عمران خان کی کوالٹیز ہے کہ مالی بد دیانت نہیں. دوسری بات ہے کہ اچھے دل کے ہیں, پاکستان میں ترقی چاہتے ہیں, چینج چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں. تو پلیز یہ جو اگر واقعی لاہور کا اوورسیز پنجاب کمیشن آفس بند کر دیا گیا ہے تو یہ اچھا نہیں ہوا. اگر اس میں کوئی شکایات ہیں کرپشن کی یا کچھ ہے تو اس میں اصلاحات لائی جائیں, لیکن آفس کو دوبارہ کھولا جائے. یہ آواز جو ہے یہ میری نہیں, یہ سارے تارکین وطن کی ہے. اور آج میں نے دیکھا کہ اس میں حسن نثار نے بھی اسی پہ کالم لکھا, حالانکہ وہ بہت سخت خلاف ہیں پچھلی حکومت کے, لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا. دوسری بات جو ان صاحب نے مجھے فون پہ کہی کہ جی آپ یہ جو 10 دن میں جو نئی حکومت آئی ہے اس میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. ہم ابھی بہت پر امید ہیں, اور ہم خان صاحب کو, اپنے نئے وزیر اعظم کو بہت ٹائم دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. دیکھیں یہ جو کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی ٹیم ویک ہے, نا تجربہ کار ہے, لیکن ہمیشہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جب اوپر بندہ مضبوط ہو, یعنی وزیر اعظم اور ہیڈ آف سٹیٹ اگر مضبوط ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اس سے میرا ویسے اتفاق بہت سو کا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم گھر چلاتی ہیں نا خواتین, تو اگر ہمارے ملازمین کی جو ٹیم ہے وہ نا تجربہ کار یا نالائق, یا میں ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ, تو وہ پورے گھر کا نظام نہیں چل سکتا. اگر اس میں 2-3 بھی تجربہ کار اچھے اور محنتی لوگ ہوں تو پھر جو اوپر گھر والی مالکہ ہوتی ہے اس کو سکون ہوتا ہے کہ یار میں نے جس کو ڈیوٹی دیا وہ صحیح کر رہے ہیں. تو اس لیے عمران خان پہ بہت زیادہ بوجھ آ چکا ہے. ان کے جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں پنجاب میں, جنوبی پنجاب والے انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ ہائے غریب آ گیا, مفلس آ گیا, ایڈا بھی اب ماڑا تو غریب نہیں ہے. اب دیکھیں نا ان کی وہ آندیاں ہی انہیں ہیلی کاپٹر دیتے ہونٹے لانے شروع کر دیتے ہیں. مطلب ہے کہ مجھے پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ جو پیدائشی غربت ہوتی ہے وہ نکلتی ہے کسی کی, اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اب ہمارے خان صاحب جو ہیں وہ پیدائشی امیر تھے, تو اس لیے وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں, پیسے کی پرواہ نہیں, لیکن یہ چیزیں بھی حسرتیں نکلتی نہیں. اگر جو اس میں سچائی ہے تو کسی چیز میں بھی ابھی تک تو بقرعید کی جو گند ہے لاہور کا وہ بھی ابھی تک صاف نہیں ہو سکا. تو ہم جو تارکین وطن ہیں, ہمارا بہت بڑا رول ہے پاکستان میں. 20 ارب کم از کم 20 ارب سالانہ ہم زر مبادلہ بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسپیشلی عمران خان کے 90 یا 95% ووٹرز ہیں یہاں پہ, جو کہ آپ اکتوبر میں اپلائی کریں گے ووٹ کا, اور ان کے فالوورز, ان کے فین ہیں, اور ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں تارکین وطن. ہم یہاں سے لوگ جو ہیں وہ کشتیاں جلا کے پاکستان جا رہے ہیں کہ جی نیا پاکستان بن رہا ہے اور خان صاحب آ گئے ہیں ہمارے آئیڈیل. ہم لوگ تو باہر کشتیاں جلا کے 97 میں ہی شوکت خانم کے لیے چلے گئے تھے. اس وقت تو خان صاحب نہ وزیر اعظم تھے تو نہ ہی کوئی خاص اتنے بڑے سیاسی لیڈر تھے, لیکن صرف اس لیے کہ انہوں نے کام بہت اچھا کیا تھا شوکت خانم کا. تو اچھے کاموں کو ہم اوورسیز والے اپریشیٹ کریں گے, لیکن اگر وہ جو انہوں نے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی لوٹوں کی اور عجیب و غریب جو ٹیم ہے وہی پرانے چہرے یا
जिस तरह के चौधरीयों का जितने चौधरी हैं, चौधरी सरवर हो गया, चौधरी शुजात हो गया, चौधरी परवेज इलाही हो गया, अगर तो वजीर आला वजारत आला पंजाब ऑटोमेटिकली उन्हीं के पास जानी है या उन्हीं के अंडर है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये जो बेचारा पपिट वजीर आला पंजाब बिठाया हुआ है, इसकी तो मिट्टी पलीत ना करें, क्योंकि जनूबी पंजाब वाले हमें बहुत प्यारे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं। और उनके जो जिसके अंडर ये वजीर आला है, पता नहीं जहांगीर तरीन के अंडर हैं, जिसके भी हैं, बहुत सारी पंजाब जो है वो रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह तारकीन वतन रीढ़ की हड्डी है ना पाकिस्तान की, इसी तरह पंजाब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी के, उसमें तबादले करते हुए और ये जो हरकतें हो रही हैं, जो हम सुन रहे हैं कि ये बंदा भी शहबाज शरीफ के साथ काम करता था, ये बंदा मुस्लिम लीग नून के साथ काम करता था, ये बंदा फलाने के साथ काम करता था, अगर ये सारे तासुब के साथ आपने तबादले करने हैं और लोगों को जॉबें नहीं देनी और लोगों को जॉबलेस करना है, अदारे बंद करने हैं, तो आप वही फिर हरकत करेंगे जो पहली हुकूमतें करती चली आ रही हैं। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हम तारकीने वतन जो हैं इतने जज्बाती हैं पाकिस्तान के लिए, मगर बेवकूफ जज्बाती नहीं हैं। तो मियां खान साहब, हम आपके साथ हैं, लेकिन गलत हरकतें, गलत काम, पुरानी हुकूमतों का कल्चर आपने नहीं दोहराना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।